ਪੁਲਿਸ ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਚੋਰ ਤੇ ਫਾयदा की फिर जो करदा फिरन टकोर ते फायदा की तो बेहतर यही है कि आसिफ नवाज जंजुआ साहब की तैनाती जो है वो गुलाम इसहाक खान के हाथों जो है वो नवाज शरीफ साहब ने बहुत जिद से की थी। और उस सिलसिले में याद रहे कि पाकिस्तान की तारीख में ये पहला वाक़या हुआ था कि 11 जून को 3 महीने पहले उनकी तैनाती का, वैसे 17 अगस्त को जो है वो मियाद पूरी होना थी, तो उनकी तैनाती का उन्हें सक्सेसर नॉमिनेट कर दिया गया था। सो ही इन अ वे फोर्स द हैंड ऑफ गुलाम इसहाक खान। उनकी चॉइस कुछ और थे, उनका ताल्लुक वाकैंड से था। मैं सिर्फ ये आपको इस्लामाबाद में अपनी बड़ी उम्र का फायदा उठाते बहुत बेहतर सर, आपने तस्दीक कर दी, दुरुस्त। अच्छा, अब जो दूसरी बात है उसमें अर्ज ये है कि आप एक थोड़ी सी ज्यादती कर रही हैं कि आप ये प्रेमिसेस अपने सवाल का ये बना रही हैं कि क्या वजीर आजम नवाज शरीफ इस हाइब्रिड निज़ाम के साथ गुजारा कर पाएंगे या नहीं। वजीर आजम नवाज शरीफ, मैं भी उन्हें 2024 के इंतखाबात के नतीजे में वजीर आजम होता हुआ नहीं देख रहा। मेरी आंखों में वैसे आजकल मोतिया भी उतर रहा है, 1 बजे वो भी हो सकती है, शायद अकल पे भी उसका असर है। मैं उन्हें वजीर आजम मौजूदा हालात में होते हुए नहीं देख रहा। नुसरत जावेद साहब, आपको ऐसे क्या हालात नजर आ रहे हैं? मैं आपकी मौजूदगी का फायदा भी उठाऊं, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि अक्सरियत दें, बल्कि यहाँ तक के 2/3 मांग रहे हैं कि मतलब हम वहां तक तो खड़े हैं, अगर वहां तक ले जाएं तो हम सब संभाल लेंगे। वो किस दम पर फिर ये सब कह रहे हैं? पता नहीं जी, मैं तो अभी तक जितना भी तारीख का मुतालिया किया है, और आपके यहाँ पैनल में माशाल्लाह मुझसे कहीं ज्यादा पढ़े लिखे और तजुर्बाकार लोग मौजूद हैं, जिनमें से बहुत मेरे बहुत अजीज दोस्त भी हैं। मैंने तो आज तक जितनी भी सियासत पढ़ी है या देखी है आंखों से, तो बीबी मेरी तमाम तर तजुर्बे के मुताबिक इलेक्शन जो है वो बुनियादी तौर पर सरप्राइज देता है, आपको बहुत सारी हैरतों में मुब्तला करता है। इस वक्त कुछ इस तरह का पता चलता है कि कोई कुव्वत है वो अपने हाथ में सामरी जादूगर की तरह कौमी असम्बली की सारी नशिस्तें लिए बैठी है, और अगर 8 फरवरी को 2024 को इंतखाब होने हैं तो ये मेरे और आप जैसे जमीन पे रींगने वाले जानवरों ने नहीं, बल्कि उन लोगों ने फैसला करना है कि चीचो चीच गंडेरियां, 2 तेरियां तो मेरियां, इतनी सीटें किसको देनी हैं, इतनी सीटें किसको देनी हैं। मुझे तो समझ नहीं आती, अगर यही होना है तो ये रस्म इंतखाब क्यों है। तो बहरहाल ये मेरे यानी खोपड़ी में ये बात भी नहीं आ रही, खोपड़ी का भी शायद मोतिया होगा जैसे आप। सर एक छोटी सी बात और फरमाइएगा कि वो तो सियासत कुर्बान की उनके भाई ने रियासत के लिए, यानी सिस्टम को सपोर्ट किया, तो फिर नवाज शरीफ साहब करने क्या है अगर उनकी स्पेस नहीं है? मैं तो जी बीबी उनके आने से पहले जहाँ भी मौका मिलता था फरियाद करता रहा, चूँकि मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, यानी पुराने लाहौर शहर का हूँ, तो हमारी माएँ तो हमें रात को सुनाने के लिए आम तौर पर कहानियाँ सुनाया करती थी। तो एक कहानी होती थी, तोतिया मन मोतिया उसके लिए न जा। इनका चेहरा दिखाने के लिए बुलाया गया है शहबाज साहब ने, ताकि ये वोट मांगे, क्योंकि उनके अपने पल्ले, जैसे आपने खुद कहा, सियासत तबाह करने के बाद वोट मांगने को कुछ नहीं रहा था। तो अब भाई साहब को दिखाकर वोट मांग रहे हैं मेरी दानिश में, और शायद उसमें किसी हद तक कामयाब भी हो जाए, अगर उनके साथ गैबी मदद भी शामिल हार रही आज के दिनों के मुताबिक। ठीक है जी। नुसरत जावेद साहब, ये मुसलसल जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आता है, उसमें हमें यही महकमे ऊपर नीचे आगे पीछे होते रहते हैं। अभी हालिया रिपोर्ट में पुलिस को टॉप पर बताया गया है। क्या करप्ट पुलिस ही सबके हक में है कि इसकी बेहतरी की तरफ बढ़ना इतना ही मुश्किल है? भाई अर्ज ये है कि फिर आप क्यों यानी कोयलों पे धकेल रही हैं मुझे। अर्ज ये है कि ये परसेप्शन का जिक्र कर रहे हैं ना, हकायक का तो नहीं कर रहे ना, परसेप्शन एंड हकायक। और ये जो इदारा है, इनके अपने बारे में कुछ हकायक भी तो पता चले ना। इनका दफ्तर बहुत अरसे तक कहाँ था, कौन सी बिल्डिंग में था, कराची में हेडक्वार्टर, और इसके जो बहुत लोगों के उंगलियां उठाया करते थे उन साहब के बारे में क्या क्या कहानियां रही हैं। हैविंग सेड दैट, आई एम नॉट डिनाइंग कि ये जो जनरल बात हो रही है जी वो सही हो रही है, लेकिन उसमें मुझे और आपको, मेरा ख्याल है कि अगर आप यानी मुझे इजाज़त देती तो मैं तो ज़्यादा ये डिस्कस करता कि इतनी कसीर तादाद अगर ये कह रही है कि टीवी चैनलों पर होने वाली गुफ्तगू मुतअस्सबाना होती है, तो मैं और आप क्या कर रहे हैं फिर, क्यों अपना इसमें वक्त ज़ाया कर रहे हैं। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि पुलिस चूँकि आवाम से इंटरेक्ट करती है, मैं ये बात तस्लीम करने को तैयार नहीं हूँ
کہ پولیس از دا ون اینڈ اونلی کرپٹ انسٹیٹیوشن ان پاکستان. اجازت دیں تو میں یہ کہوں گا کہ جی آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پولیس کا چونکہ عوام کے ساتھ مستقل رابطہ رہتا ہے، اس وجہ سے وہ ذرا زیادہ جو ہے انڈر مائکروسکوپ ہوتے ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دس، پھر آپ کو یہ بھی یاد رکھنا پڑے گا کہ ہمارے ہاں جو پولیس کا سارا نظام جو دیا گیا تھا یہ پیپل فرینڈلی اور پیپل سروس کے لیے تو تھا ہی نہیں. یہ تو برطانیہ آیا، اس نے یہاں کے عوام پہ کنٹرول کرنا تھا جی. اس کے بعد انہوں نے جو سسٹم بنایا وہ ابھی تک چل رہا ہے. اور وہ درمیان میں ایک آئے تھے وہ نقوی صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ وہ کریں گے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس انقلابی دور میں بھی جنرل مشرف صاحب کا کہ جس میں 7 پوائنٹ ایجنڈا کی بات ہوتی تھی، سب سے زیادہ مخالفت ان کے سیاسی حلیفوں نے کی تھی، وہ جو نیا پولیس کا نظام لانا چاہ رہے تھے. تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں جی کہ میرا اپنا خیال ہے کہ پولیس پہ فوکس ذرا زیادہ ہوتا ہے. دیانتداری کی بات ہے کہ ہمارے یہاں بہت بڑے بڑے طاقتور اداروں میں کچھ بڑے بڑے سودوں کے سلسلے میں بہت کچھ ہوتا ہے جس کے بارے میں میں اور آپ جو ہے وہ بات نہ ہی کریں تو بہتر ہے. میں نے آپ نے چونکہ اسپیشلی انوائٹ کیا تھا، میں نے بخود آج پہلی مرتبہ یہ کوٹ پہننا ہے. میں پھر بھی آنا چاہتا ہوں، تو برائے مہربانی مجھے محفوظ رکھیں. اور پولیس ہی کو لعنت ملامت بھیجتے ہیں، بڑی مہربانی آپ کی ہے. تو ہم خالی آئندہ بھی ہم زحمت دیں گے، آپ ضرور، ہم آپ کو بلائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ میں کوٹ خرید کے اپنے آپ کا دیوالیہ کر لوں. نہیں بھائی، پروگرام چلنے کے بعد ذرا دھیان سے واپسی دیکھنا، اگر پولیس والا کوئی آئے تو بچ بچا کے نکلنا جب ٹھیک ہے. صاحب کنکلوڈنگ ریمارک آپ سے چاہوں گی، جو افتخار صاحب بات کر رہے ہیں، یہ نظام ہم بنا کیوں نہیں پائے آج تک؟ کیا یہی حل ہے؟ اس لیے کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے نا، ہم بے اختیار لوگ ہیں. ابھی جیسے میں نے آپ کو تھوڑی سی ایک بات کی کہ انتخاب میں الزام تو یہ لگنا ہے نا کہ میں نے اور آپ نے ووٹ دینا ہے، اور طے کوئی اور کر رہا ہے کہ کتنی سیٹیں کون لے جائے گا. تو میرے اور آپ کے بس میں ہے کہ ابھی بھی سوائے اس کے کہ ہم بولیں. تو یہ جب ہم بھڑاس نکالتے ہیں تو اس میں بھی آپ نے جو فگر کوٹ کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سننے والے کہتے ہیں متعصب. اور یہ ہمارا پرسیپشن کس نے بنایا ہے؟ یہ ہمارا پرسیپشن بنوایا گیا ہے جو 2011 سے لفافہ 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 لفافہ. تو اب بھگتیں، سارے بھگتیں. تو اب ہم میں سے کوئی بھی سوچنے کو تو تیار ہی نہیں ہے. اور اگر تھوڑے سے بھی ہم سوالات اٹھائیں گے کہ جی آئے تو متعصب نے جی ملے ہوئے نے جی یہ وہ. تو ویسے بھی وہ چونکہ شاعری کی ابھی کیا تھا استاد دامن کو، تو بی وہی بات کر لیتے ہیں، پرسنو جے میں آنکھاں چور تے فائدہ کی، پھر جو کردہ پھرن ٹکور تے فائدہ کی. تو بہتر یہی ہے. بہت شکریہ نصرت جاوید صاحب، شہزاد چودھری صاحب، زیغم صاحب، افتخار صاحب. پروگرام سے اتنا ہی، اجازت، اللہ حافظ.